আজকে শুভ দিনে আমরা 23 আগস্টে 2019-এ আমরা আমাদের আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর তরফ থেকে যে আমাদেরকে একটা সুযোগ দেওয়া হয়ে গেছে যে এখানে আমাদের রানিমা গাইদিলিউ স্ট্যাচুটা রাখার জন্য। সেই কারণে আমরা ন্যাশনাল ফ্রিডম ফাইটার হেতেউ যাদনাং অ্যান্ড রানিমা গাইদিলিউ কমেমোরেশন কমিটির তরফ থেকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর আজকে আমরা ভূমি পূজাটা আমাদের কালচারাল হিসাবে একটু হবে। তারপরে এই সম্বন্ধে আমরা সব গাঁও থেকে বিভিন্ন গ্রাম থেকে আমরা এসেছি, কিন্তু সবাই গ্রাম এখন প্রেজেন্ট নাই, অন্তত আমরা 8-9টা গ্রাম থেকে এসেছি। আর আজকের দিনটা আমরা সেরকমভাবে ফিক্স করা হয়েছে যে কাজটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাও। আর আজকের থেকে আমরা এই অনুষ্ঠানটা একটু ভূমি পূজা যেটা আমরা কয় নপান খাই না, সেটা করার পরে আমরা কাজটা আমরা স্টার্ট করি। সেই কারণে আমরা আজকে বিশেষ ধন্যবাদ বারবার আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব আর রেজিস্ট্রার সাহেব আর আমাদের স্কলার ফোরামকে অনেক ধন্যবাদ, আবার বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। আজকে এই কথা দিয়ে আমরা কাজটা শুরু করেছি ভূমি পূজা।
Assam University, Sri Dilip Ji, Honorable Gauri Ji, respected OSD2 CM of Assam, respected President Assam University Research Scholar Forum, Mr. Milon Ji, respected President Assam University Students Union, respected President William Rose Students Union, Silchar, Mr. Moses Ji, respected President All Assam Rongmei Naga Students Union, Mr. Maichingkwan Ji, respected dignitaries and my dear brothers and sisters and village elders. Today is our country, India, Republic Day. Republic Day honor the date on which the Constitution of India came into effect on 26 January 1950. And as you all know, today the 26th January is also the 105th birth anniversary of Rani Ma Gaidiliu. शेखर देव महाशय, मुख्य कोऑर्डिनेटर श्री लुथाओ कमेजी, श्री मिलन दास महाशय, श्री विश्वेश्वर भट्टाचार्य महाशय एवं मंचे उपस्थित अन्यान्य माननीय व्यक्तिगण, এই সভায় উপস্থিত গুণীজ্ঞানী আমার শ্রদ্ধেয় সমস্ত ব্যক্তি এবং বরাকের বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা আমার অতি প্রিয় ভাই বোনেরা, আজকে ৭১তম গণতন্ত্র দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, তার জন্য আমি সবাইকে অভিনন্দন জানাই। হে পাতি খেইজো, হে পাতি খেইজো। উনি বলছেন যে গান্ধী তুমি রাজা হও এবং তাড়াতাড়ি আসো, তাড়াতাড়ি আসো, এরকম একটা গান উনি লিখে ফেললেন এবং সেটা তিনি গাইতেন। দ্বিতীয় আর একটা কাজ উনি কি করেছিলেন, যে আমাদের একটা নিজস্ব ধর্ম আছে, স্বধর্ম, সনাতন ধর্ম, এই ধর্মকে রক্ষা করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী যেখানে এসেছিলেন এবং ওনাকে আমি সেটা বলেছিলাম, এবং উনি চলে গিয়ে এখান থেকে যাওয়ার পর একটা অডিটোরিয়ামের জন্য আমাদের স্যাংশন করেছেন, সেটা এখনো তৈরি হয়ে ওঠেনি, সেটা হয়তো হয়ে যাবে 31 মার্চের ভিতরে। যারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তারা যদি আমাকে বলতো স্যার এই হলে জায়গা হবে না, তাহলে আমি ওনাদেরকে পরামর্শ দিতাম যে আমাদের মুক্ত মঞ্চে সেটা আয়োজন করার জন্য। इसलिए अगर कोई बताएगा कि रेल की पटरी उतार के हमारा नाता तोड़ देंगे तो वो गलत है, वो तोड़ नहीं सकते। इतना क्षमता हम रखते हैं कि चाइना जैसे देश, शक्तिशाली देश यहाँ पे बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के ये लोग हमारे हैं, फिर भी हमसे मिलने नहीं आते। क्योंकि जो विद्यार्थी अभी कुछ कुछ मुद्दों पे लड़ाई कर रहे हैं, हम भी अनकम्प्रोमाइज है। इस विश्वविद्यालय के अंदर में अगर कुछ गलत हुआ, एक विद्यार्थी के नाते रानी माँ से वो प्रेरणा लेते हुए अनकम्प्रोमाइज फाइट हम कैंपस के अंदर करेंगे। और आज की ये रानी माँ की जीवनी सुनने के बाद और भी प्रेरणा मिले। आगे आने वाले दिन में इस विश्वविद्यालय के जो गलत लोग कार्यरत है इस विश्वविद्यालय को डुबाने के लिए, वो देखेंगे कि रानी माँ के प्रेरणा से आगे आने वाले दिन में कितना बड़ा आंदोलन होता है। हाँ, कुछ लोग जब आंदोलन होता है तो उसके बारे में बोलते हैं ये आंदोलन उनसे प्रेरित है, ये आंदोलन उससे प्रेरित है। हमारा आंदोलन किसी से प्रेरित नहीं है, हमारा आंदोलन दिल से चलने वाला आंदोलन है। और हमारा आंदोलन में किसी पब्लिक प्रॉपर्टी अभी तक डैमेज नहीं हुआ। ये हमारा कैंपस का सबसे जो बेस्ट फीचर्स है हमारा आंदोलन का। किसी भी समय में कि पब्लिक प्रॉपर्टी हमने डैमेज नहीं किया, कभी नहीं किया और आने वाले दिन में भी नहीं करेंगे। पेपर में लोग लिखते गए कि आंदोलन चल रहा है, परीक्षा बंद हो जाएगा। यहाँ पे 9 दिन आंदोलन चला, ताला बंद रहा एड ब्लॉक में, लेकिन एक भी एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ।
Liu, the veteran freedom fighters from Northeast, on the auspicious occasion of our statue inauguration come the 105th birth anniversary. จะทำเป็นคนหนึ่งที่เรียนที่ด้วยกันหน่อยจำดังงานเลยนังใกล้ดวงไงไทยให้ตูลำเท Ya kada duina ka ani na la pijang perena akhani program committee better na special gagan tilaw pijang perena ai duina ka umma আরেকবার